बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता की न्यू टाउन इलाके से देर रात एक बड़ा हंगामा सामने आया, जहां सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। रायगंज के पूर्व बीडीओ प्रशांत बर्मन एक राहगीर को गाड़ी से टक्कर मारने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों और पुलिस के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। আপনি যাবেনই তো, আপনি তো জেলে যাওয়ার মতনই তো কাজ করেছেন। এটা অন্যায় নয়? আপনি বলুন তো, আপনি একজনকে ধাক্কা মারলেন, দাঁড়ালেন না, এটা অন্যায় নয়? ইনি প্রশান্ত বর্মন, চিনেন তো? কেন থাপ্পড় মারবে বলছে? कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में सोमवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सड़क हादसे को लेकर भारी बवाल शुरू हो गया। आरोप है कि राजगंज के पूर्व ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ प्रशांत बर्मन की गाड़ी से एक राहगीर को टक्कर लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जब विरोध किया तो पूर्व अधिकारी गाड़ी से उतरकर बहस और गाली गलौज करने लगे। स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती चली गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही न्यू टाउन पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित कर लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान भी प्रशांत बर्मन ने पुलिस कर्मियों के साथ सहयोग नहीं किया और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। फिलहाल पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जांच एजेंसियां अब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रशांत बर्मन का पुराना रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले एक स्वर्ण व्यवसायी की संदिग्ध मौत के मामले में भी उनका नाम सामने आया था, जिसकी जाँच अभी जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। গাল দিচ্ছে আবার। হ্যাঁ আছে। ইনি সেই প্রশান্ত বর্মন, আপনারা সবাই দেখুন। আমাকে গাল দিয়েছে, আবার মুড নিচ্ছে, এই যে ভাই কিভাবে ভাইটাকে কিভাবে ধাক্কা মেরেছে লেগেছে দেখুন, একবার দেখাচ্ছি। এই যে ভাই, এ ভাই কতটুকু চোট পেয়েছো তুমি বলো, তোমাকে কতটুকু লেগেছে বলো, তোমাকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ দেখবে আজকে আপনাকে। আপনার একটা রূপ দেখেছে আর একটা রূপ দেখবে। আপনি যে ড্রিঙ্ক করে বেলাগাম গাড়ি চালান, মানুষকে ধাক্কা মারার পর আপনি দাঁড়ান না, ঠিক আছে? আপনি যাবেনই তো, আপনি তো জেলে যাওয়ার মতনই তো কাজ করেছেন। এটা অন্যায় নয়? আপনি বলুন তো, আপনি একজনকে ধাক্কা মারলেন, দাঁড়ালেন না, এটা অন্যায় নয়? ইনি প্রশান্ত বর্মন, চিনেন তো? কেন থাপ্পড় মারবে বলছে? কাকে বলছেন? আমি চাইছি আপনি যে অন্যায় আপনি যে অন্যায়টা করেছেন, প্রশান্ত মানে ফাঁসি যাচ্ছি। ফাঁসি কেন চাইবো আমি? না, যখন গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তুই ছিলি। শাস্তি হবে, অন্যায় শাস্তি হবে। এই ভাই বলবে, ভাই কতটুকু লেগেছে, কতটুকু লেগেছে? তুই কোথায় ছিলি? গায়ে হাত দেবে না, গায়ে হাত দেবে না। কত টাকা খাই? গায়ে হাত দেবে না। তুই কি এখানে সিন্ডিকেট রাজ করিস? গায়ে হাত দেবে না। তুই সিন্ডিকেট রাজ সেটা মানুষ বলবে। ও তৃণমূলের যেমন সিন্ডিকেট করেছিলি, আচ্ছা, এখন নতুন নতুন সিএম হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বল কি বলবি বল। আসছে, ঠিক আছে, খেলাটা আমি জমিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ বল স্যার, ড্রিঙ্কের লেভেলটা টেস্ট করুন না একটু স্যার। হ্যাঁ, ড্রিঙ্কের লেভেলটা টেস্ট করুন, খেলা ঠিক জমে যাবে, শুধু অপেক্ষা করো। আমলে কি করছি, মমতা ব্যানার্জি আমলে কি করেছি? এখানে রাজা ছিলি, দেখো না একটু পরে ড্রিঙ্ক লেভেলটা বেরোক, ঠিক হয়ে যাবে খেলা। ঠিক আছে, আর লাগে না আমার এই 54 মিনিট ভিডিও যথেষ্ট।